নারীদের প্রতি নৃশংসতা এবং শিশুদের নিরাপত্তা আজ গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সর্বোচ্চ আদালতের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত জেলা আদালতের জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে নতুন অপরাধিক আইন সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেবার উপরেও গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। নারীদের প্রতি নৃশংসতা এবং শিশুদের নিরাপত্তা আজ গুরুতর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছে বলে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার সর্বোচ্চ আদালতের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত জেলা আদালতের জাতীয় সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সমাজের নারীদের নিরাপত্তার জন্য কঠোর আইনগুলি প্রণয়ন করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। के खिलाफ अत्याचार, बच्चों की सुरक्षा समाज की एक गंभीर चिंता है। देश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कठोर कानून बने हैं। 2019 में सरकार ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की स्थापना की योजना बनाई थी। इसके तहत अहम गवाहों के लिए डिपोजिशन सेंटर्स का प्रावधान है। इसमें भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटीज की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। इस कमेटी में डिस्ट्रिक्ट जज, डीएम और एसपी भी शामिल होते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के विभिन्न पहलुओं के बीच समन्वय बनाने में उनकी भूमिका अहम होती है। हमें इन कमेटियों को और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। महिला अत्याचार से जुड़े मामलों में जितनी तेजी से फैसले आएंगे, आधी आबादी को सुरक्षा का उतना ही बड़ा भरोसा मिलेगा। নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতার ঘটনাগুলি বন্ধ করতে নতুন অপরাধী আইনগুলি তৃণমূল পর্যায়ে পৌঁছে দেবার জন্য বিচার ব্যবস্থা এবং আইনজীবীদের উদ্যোগ নেবার আহ্বানও রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को इस नई व्यवस्था में ट्रेन करने के लिए नए इनिशिएटिव्स भी जरूरी है। हमारे जजेस और वकील साथी भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। जनता भी इस नई व्यवस्था से परिचित हो, इसमें भी हमारे वकील और बार एसोसिएशन का अहम रोल है। বর্তমানে গোটা দেশের জেলা স্তরের বিচারালয়গুলিতে প্রায় ৪,৫০০ কোটি মামলা বকেয়া পড়ে আছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। গত 10 বছরে আদালতের আধুনিকীকরণের জন্য মিশন পর্যায়ে কাজ করা হচ্ছে, যাতে সুপ্রিম কোর্ট এবং বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে এদিন উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।